घरे कहूतिले जे जाई परिबेनी बोली असुविधा थिला कि सबुडे तो जीवा आसबार कि हेइथिलानी से कहूतिला जीवनी पुणी आउ थे जिते स्कूल शिक्षक कॉल करी पचारे आउ कौन जीवनी सब ठीक ठाक है पुणी से कहला आउ जीव बोली। हेलो फ्रेंड्स ये देखंतु हमर कौन ना हमर ब्लॉक स्तरीय गोटे हेइतिला कौन हेइतिला ना उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास 97तम श्राद्ध वार्षिक उपलक्षे वक्तृता प्रतियोगिता हेइतिला हमर ब्लॉक कोयणा ब्लॉक रे हमर वक्तृता प्रतियोगिता हेइतिला एवं ये हमर मोर शिष्य से कि हेइजी ना द्वितीय स्थान अधिकार करिछि ये होची देखो द्वितीय स्थान अधिकार करिछि तो एटा मु जते बेले आसिला से नेइगिरी मते बहुत खुशी लागिला कहीं ना मते बेसी खुशी लागुची ताठू से जति खुशी अछि ताठू बेसी खुशी लागुची मते कहीं ना गोटे शिक्षक पई गोटे छात्र जते बेले उन्नति करे ताठू आउ अधिक खुशी काहाकू लागि थाए शिक्षक को ही लागि थाए जते बेले छात्र उन्नति पथरे आगे चले सेते बेले आमे हमर शिक्षक ही अधिक खुशी लागि थाए सब बेले शिक्षक अधिक खुशी हेतांती कहीं ना सब बेले चाहंती जे जने शिष्य उन्नति पथरे आगे चलू से कहूची बहुत अल्प कम समय रे कहूची एते सब अधिकार करिछि पुरस्कृत पाइछि से सब देखैबी मु बहुत गुडिये से पाइछि तो एथिपई मु कहूनी जे से मो पढेवा द्वारा पाइछि से तार निजर दक्षता रे पाइछि से जते बेले काली आसिला कहिला जे मते हमर स्कूल ले बाछिजंती आउ काली गोटे प्रतियोगिता हबो तो कहूची काली प्रतियोगिता अछि से आसी कहिला मते उत्कलमणि गोपबंधु दास विषय किसी कहि दियो मु किछि पॉइंट खाली कहि देथिली अल्प किछि पॉइंट से तार निजर दक्षता रे बुक रु अन्य पॉइंट सब काढी की पढी की से तार द्वितीय स्थान अधिकार करिछि हमर पुणेणा ब्लॉक मध्य रे हला तो एटा मु कहूनी जे मो पढिवा द्वारा हिजी से तार निजर दक्षता रे पाइछि से कहूची अनेक अन्य पुरस्कार मध्य पाइछि से गुडी को मु देखैबी ठीक है तो ये होची हमर ब्लॉक लेवल लो साइंस एग्जीबिशन हेतिला तो सेठी रे ये हमरो किछि ना प्रथम स्थान अधिकार करथिला ब्लॉक लेवल लो साइंस कोन नेथिलु सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं डिजास्टर मैनेजमेंट रे से हमरो प्रोजेक्ट ही नेथिला डिजास्टर मैनेजमेंट विषय रे तो सेठी रे हमरो किछि ब्लॉक लेवल रे प्रथम स्थान अधिकार करिछि ये देखंतु से होछि प्रथम स्थान अधिकार करिछि डिजास्टर मैनेजमेंट रे हमरो जदि यार वीडियोटी आपण देखिया को चाहउचंती तबे प्रोजेक्टर नामटा कोन प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन प्रोजेक्टर नामटा प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन अच्छा प्रोजेक्टर नाम रे होची कोन प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन जदि आपण से वीडियोटी देखिया को चाहउचंती तबे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु मु अन्य को वीडियो रे अपलोड करि देबी हां पार्ट 2 रे आसीबो हां पार्ट 2 रे एवं अपलोड कर देबी हला से एते सब एते कम बयस रे से एते सब प्राइज अधिकार करि सरलानी से मु चाहूची आहुरी एमिति से उन्नति पथरे आगे चलू ता उन्नति पथरे आगे चलू एवं मु ताकू एति कहिबी जे मोर सब बेले आशीर्वाद ता ऊपर अछि एवं रहितियो मध्य मु जते बेले प्रथम स्टार्ट कली कोचिंग बा ट्यूशन पढेयार सेते बेले से प्रथमे आसीथिला मो पाखकू सेते बेले से छोट थिला एबे टिके बड़ हे येची हला सेते बेले से केते क्लास द्वितीय क्लास थिला सेते बेले मो पाखकू आसीथिला प्रथम शिष्य ये थिला तो सेते बेले मु ताकू पढेवा समय रे जानिथिली जे ये या पाखरे सेति प्रतिभा अछि तार दक्षता अछि से बहुत आगो को जीवो एवं सतरे मध्य कहूची एते सब जीति सरलानी मो देखि गिरी मते बहुत खुशी लागुची जा हो आउ जने शिष्य जते बेले एते सब उन्नति पथरे आगे चले तो शिक्षक ही बहुत खुशी लागि थाए तो सेति पई बहुत खुशी लागिला जानि गिरी जे सब मते देखैला आनी गिरी बेले मते बहुत खुशी लागिला एवं जा फळे मु ए वीडियोटी बनैली से आसी की किसो कहूची ना कहूची आउ मते प्रथम स्थान भी देले नहीं आउ तृतीय स्थान भी देले नहीं मु कहली हो किछि नहीं तो सेमिति तो सब प्रतियोगिता रे आउ सब एरे तू प्राइज पाइबो बोली किछि सेंती किछि तो नहीं देगिरी से कुछ नहीं मु द्वितीय स्थान पाइजे प्रथम स्थान और तृतीय स्थान सिना पाइनी द्वितीय स्थान पाइली मु कहली अच्छा हो तापरे से प्रकृत रे काली
ତାଙ୍କ ଘରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯାଇପାରିବେନି ବୋଲି ଅସୁବିଧା ଥିଲା କି ସବୁଟେ, ତ ଯିବା ଆସିବାର ଠିକ ହେଇଥିଲାନି, ସେ କହୁଥିଲା ଯିବନି। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ କଲ କରିକି ପଚାରିଲେ ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଯିବୁନି, ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଲା, ପୁଣି ସେ କହିଲା ଆଉ ଯିବ ବୋଲି। ଏବଂ ସେ ଆସିକି ମତେ ରାତିରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ରାତି 9ଟା 9:30 ପାଖାପାଖି ଆସିକି କହିଲା ଆଉ ମୁଁ ଯିବି, ଆଉ ମତେ ଟିକେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଦିଅ, ଆଉ ମୁଁ କାଲି ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ କିଛି ନାହିଁ, ତେବେ ଯିବୁ, ଭଲ କଥା। ଅଳ୍ପ କିଛି ମୁଁ କହିଥିଲି ଏବଂ ସେ ସେତିକିରେ ବି ତାର ହଉଛି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦେଖେଇକିରି ଅନ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ କହିଥିଲି, ତ ସେଥିରୁ ସେ ତାର ନିଜର ଦକ୍ଷତାରେ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ପରିଶ୍ରମୀ ଛୁଆଟା। ତ ସେ ବହୁତ ବୁକ୍, ଅନ୍ୟ ସବୁ ବୁକ୍ ପଢିକିରି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଏବଂ ସେ ଅନେକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଏସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସବୁ ପାଇଛି ସିଏ। କେତେଟା ଅଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ? 10ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ପାଇସାରିଲାନି ସେ ଏତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ସେ ବହୁତ ତାର ଆଗ୍ରହ ଏସବୁ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେ ଭାଗ ନିଏ, ଏତେ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସବୁ ପାଇସାରିଲାନି। ସେ ଏମିତି ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ସେ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲୁ ଏବଂ ଏମିତି ତାର ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥାଉ ସବୁଦିନ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି। ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ୟା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ମୋର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ, ମୋର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଇଏ। ମୁଁ ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି କୋଚିଂ ପଢେଇବାର ପ୍ରଥମ କୋଚିଂ ବା ଟ୍ୟୁସନ ଏହାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣିଲେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ପିଲା ସବୁ ପଠେଇଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମତେ ଭଲ ପାଇବା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏହାଠାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ବି ସେଇ କଳା ଅଛି ବା ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରିବି ବା ପଢେଇ ପାରିବି। ସେଇଟା ମୁଁ ଏହାକୁ ପଢେଇବା ପରେ ମୋର ଅନୁଭବ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛି, ତ ଏହାକୁ ପଢେଇବା ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେଇଟା, ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ଆମର ଶିକ୍ଷକତା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ତ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଇଏ ସବୁଦିନ ଏମିତି ତାର ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥାଉ, ୟାର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବୁ କିଛିରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ, ସେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ଏବଂ ପଢିବା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ଥାଏ। ସେଇଟା ମତେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ପଢିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ସିଏ, ସବୁ କଥା ମାନେ। ଏତିକି କହିବି ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ପଢନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଆହୁରି ଆଗ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ମନ ଦେଇକି ପଢନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ ଦେଇକି ସବୁ କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ପୁରା ମନ ଦେଇକି କାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ବି ଦିନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ବି ସଫଳତା, ଆପଣ ବି ଦିନେ ସଫଳ ପାଇବେ। ତ ଏତିକି କହିବି, ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।